बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान मजीद में मज़कूर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की उन मुबारक दुआओं का ज़िक्र करेंगे जिन्होंने तारीख़ इंसानियत का रुख बदल दिया। ये दुआएं सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर कामिल यकीन, सब्र, तवक्कुल, आजिज़ी और बंदगी की रोशन मिसालें हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं से सबक हासिल करेंगे। कुरान मजीद में है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ़ न करे और हम पर रहम न फरमाए तो हम यकीनन खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये कुरान करीम की अजीम तरीन दुआओं में से एक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का इल्ज़ाम किसी और पर नहीं डाला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़दा रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर। बस उन्होंने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं मग़लूब हो गया हूँ, मेरी मदद फरमा। जब कौम ने हर हद पार कर दी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा किया। अल्लाह ताला ने तूफ़ान भेजा और ईमान वालों को कश्ती के ज़रिए निजात दी। मुश्किलात में सिर्फ़ अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। सब्र कभी ज़ाया नहीं जाता और अल्लाह अपने नेक बंदों की ज़रूर मदद फरमाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है। उन्होंने खाना काबा की तामीर के वक्त नहायत आजिज़ी से दुआ की, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। है हमारे रब, हमारी ये हिदमत कबूल फरमा, बेशक तू खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। यही दुआ आज भी मक्का मुकरमा की बरकतों में नुमायाँ नज़र आती है। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ फरमाई, रब्बी जालनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे। ये दुआ हर मुसलमान माँ बाप को अपनी औलाद के लिए मांगनी चाहिए। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे तो मुसलसल दुआ करते जाते थे, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतम मुस्लिमतुन लका। ए हमारे रब, हमारी ये हिदमत कबूल फरमा, बेशक तो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ए हमारे रब, हमें अपना फरमा बरदार बना दे और हमारी औलाद में से भी ऐसी उम्मत पैदा फरमा जो तेरी फरमा बरदार हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया मगर वो गुनाहों पर कायम रही। आखिरकार उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बी नज्जिनी व अखली मिम्मा यामलून। ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को उनके अमाल से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और अहले ईमान को महफूज निकाल लिया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई थी। कुएं में डाले गए, गुलाम बने, कैद में रहे, लेकिन हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखा। आखिर में उन्होंने ये अजीम दुआ की, रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तवीलिल अहादीस व तवफ़्फ़नी मुस्लिमम व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन। ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत अता फरमाई और बातों की हकीकत समझना सिखाया, मुझे इस्लाम की हालत में वफ़ात देना और नेक लोगों के साथ शामिल फरमाना। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर सख्त बीमारियाँ, माली नुकसान और औलाद की जुदाई जैसी आजमाइशें आईं।
لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ انہوں نے دعا کی، انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچ گئی اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، بیماری دور کر دی اور انہیں پہلے سے زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ بیماری میں صبر کرنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر مشکل کا حل اللہ ہی کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حیا والا اور بڑا کریم ہے۔ جب بندہ اس کے حضور اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ انہیں خالی واپس کرنے سے حیا فرماتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دعا اخلاص کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس دعوت حق پہنچانے کا حکم دیا تو آپ نے اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ دعا ہر طالب علم، استاد، مقرر، داعی اور خطیب کے لیے بہترین دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہر مشکل کام سے پہلے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ علم کی طلب زندگی میں ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔ اچھی گفتگو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا۔ اگرچہ قرآن مجید میں حضرت ہارون علیہ السلام کی مستقل دعا نقل نہیں ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، وَاجْعَل لِّی وَزِیرًا مِّنْ أَخِي ہارون أَخِی أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِی، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار مقرر فرما، یعنی میرے بھائی ہارون کو، اور اس کے ذریعے میری قوت بڑھا دے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ دعا کی اہمیت پر حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور قبولیت کا یقین رکھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں بیان کردہ ان مبارک دعاؤں کو یاد کرنے، سمجھنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔